Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong home sulcingire alias Batuk Waru. Ya, hore. Halo para penonton setia Batuk Waru. Dina iki nyong arep gawe vlog maning ya. Go menghibur kuah pada sing lagi ngenteni film anyar nang cingire karo disambi nonton vlogku ya, oke. Nah, vlognya Batuk Waru gue bae. Siki dina iki nyong ana project film ya. Ya, bener ana project film biasa, film cingire ya. Upload maning gawe terus. Ora gawe ora madang gue bae. Dan film kie nang kene ana pemain anyar, bro. Pemain anyar kie wis barbar banget, bro. Barbare apa? Bisa ora diuyahi lah caranya, dari segi dialog, dari segi mimik muka, dari segi ya acting lah, wis ketone wis menjiwai. Seakan-akan pemain anyar gigi tidak sadar kalau dia lagi di shoot atau di depan kamera gitu. Jadi wis cuek lah caranya. Ibok, macamnya tetap ibok. Baca nyanyi, kayak malah nyanyi kok kelalaian banget.
Anda apa? Apa maning? Apa? Kesel kowe no, apa maning sih? Malah melu-melu dulu kaclop. Tangan ya. Ya. Mau maning. Yo, berani langsung ter. Oh, udan. Ilan? Anak pitik lah. Kakung. Tangan dagol iki lalet. Kampung. Ada makan mandukan yang iya kan. No. No. Mandunya mandu bengkok ya. Ya, pitik kampung. Ada kayak kuat pitik lego. Iya, pitik kampung. Iya, kayak kuat. Nah. Iya, pitik kampung. Iya, aja pitik lehor. Aja pitik lehor. Yo.
Ayo. Iya, pitik kampung. Aja pitik lehor, Suruh kayak banter, keluar. banter ya. Sambung langsung.